বিলোনিয়ায় 25টি দোকানে চুরির ঘটনায় পুলিশের হাতে গ্রেপ্তার হয়েছে দুই নাবালক। তাদের কাছ থেকে চুরি যাওয়া বিভিন্ন সামগ্রী উদ্ধার করেছে। গত 6 মে প্রায় 25টি দোকানে চুরির ঘটনায় গোটা বিলোনিয়া থানাধীন উত্তর ভারতচন্দ্রনগর বাজারে তীব্র আতঙ্ক ছড়িয়েছিল। চোরের দল হানা দিয়ে প্রায় 4 লক্ষ টাকার জিনিস নিয়ে পালিয়েছিল। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে গিয়েছিল পুলিশ সহ ফরেনসিক টিম। এদিকে খবর দেওয়া হয়েছিল ডগ স্কোয়াডকেও। গতকাল রাতে বিভিন্ন সিসি ক্যামেরা খতিয়ে ওই ঘটনার সাথে জড়িত দুই যুবককে আটক করা হয়েছে। তাদের কাছ থেকে চুরি যাওয়া বিভিন্ন সামগ্রী উদ্ধার করা হয়েছে। 6 रात और 7 में अर्ली जो मॉर्निंग आज है उस टाइम चोरी हुई थी। तो उस टाइम पाया गया है कि कई दुकान थे वहाँ यूडीसी नगर में, वहाँ ताला तोड़कर चोरों ने वहाँ से कुछ कैश और वो सब बरामद किया था। उसके साथ साथ कुछ सिगरेट पैकेट्स और कुछ गुटखा और कुछ मिसलेनियस आइटम्स जो शॉप के आइटम्स है वो चोरी कर ली थी। तो फिर बाद में हमें वहाँ पे स्पॉट में एफएसएल टीम को बुला लिया। एक फिंगरप्रिंट टीम भी आया था, एक डॉग स्क्वाड भी आया था। फिर वहाँ पे जो सीसीटीवी फुटेज मिला तो उससे हमने जो चोरों की शक्ल हमने पहचान लिया। तो फिर हमने उनका एड्रेस पता किया तो ये पाया गया है कि वो भवानीपुर जो कि जात्रापुर पीएस में आता है